ሰላም ቤተሰብ ሚስተር ሶል ነኝ። ዌልካም ኤንድ ዌልካም ባክ። ዛሬ ደግሞ የግሬድ 11 ሂስትሪ ዩኒት 9 ለማትሪክ እና ለፋይናል ኤግዛም የሚያዘጋጇችሁን ምርጥ ያልኳቸውን ጥያቄዎች ይዤ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ጥያቄ ቁጥር 1 In which field did not the early inventions of the industrial revolutions of the 18th century occur? In which field did not early inventions of the industrial revolution of the 18th century occur? A. Communications. B. Steel production. C. Textile. D. Mining. So the correct answer is going to be A. A is going to be the correct answer. Because in the early times of the 18th century, the early inventions የሚባሉት these were textile, mining, and steel production. Because these were invented around the 18th century. But communication was invented around 1830 1830ዎቹ አካባቢ ነው። ዛት ሚንስ 19ኛው ሴንቸሪ ማለት ነው። ቴሌግራፍ ኢንቬንትድ የሆነው የመጀመሪያው ኮሚኒኬሽን መሳሪያ ቴሌግራፍ ኢንቬንትድ የሆነው 1830ዎቹ አካባቢ ነው። ሌሎቹ ግን እንደምናየው እንደ ቴክስታይል ላይ እንደ ስፓይኒንግ ጄኒ የመሳሰሉት እንዲሁም ደግሞ ለማይኒንግ ደግሞ ስቲም ኢንጂን የሚጠቀም የማይኒንግ ማቴሪያል እንዲሁም ደግሞ ስቲል ፕሮዳክሽን የተጀመረው እንዳለ 18ኛው ሴንቸሪ ስለሆነ ያልሆነው ኤ ነው ማለት ነው። ኮሚኒኬሽን ይሆናል መልሳችን። ኦኬ question number 2. A new form of power during the Industrial Revolution was A. Water power. B. Steam power. C. Machine power. D. Wind power. The correct answer is B. Steam power. Steam power was a new form of power during the Industrial Revolution. Like water power and wind power were source of power during the medieval period of Europe. በአውሮፓ መካከለኛው ዘመን ላይ ነው እነዚህ ዋተር ፓወር እና ዊንድ ፓወር የነበሩት። እነዚህ ማሽን ፓወር ደግሞ የሚባል ነገር ፓወር የለም። እንደዚህ ኦይል ምናምን ቢሆን እንኳን ኦኬ ሶ the correct answer is B ነው መልሳችን። question number 3. One of the following was not among the result of the Industrial Revolution in Britain. One of the following was not among the results of the Industrial Revolution in Britain. A. Population increased faster. B. A new class system developed. C. National wealth increased. D. Agricultural sector continued to be dominated. So, which one is going to be the correct answer? So, የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልሳችን ምንድን ነው? It's going to be D. It's going to be D. Because የብሪቲሽ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ፖፑሌሽን እንዲጨምር አድርጓል። ምክንያቱም አግሪካልቸሩ ትራንስፎርምድ ሆኗል። ቤተር ቺፕ የሆነ ፕሮዳክሽን ፉድ ፕሮዳክሽን ነበር። ስለዚህ ጉድ ዳይት ጥሩ አመጋገብ ስርዓት ስለተፈጠረ ፖፑሌሽን ጨምሯል። ቢም ብናይ ኒው ክላስ ሲስተም ዋዝ ዴቨሎፕድ ዛት ሚንስ ቡርጆዚ ወይም ደግሞ የካፒታሊስቶቹ እንዲሁም ደግሞ ሁለተኛው ክላስ ደግሞ ፕሮሊታሪያት ወይም ደግሞ ወርኪንግ ክላስ ተፈጥሯል በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የተነሳ። ሲ ናሽናል ዌልዝ ኢንክሪዝ ናሽናል ዌልዝ ወይም ደግሞ ብሔራዊ ሀብታቸው ጨምረዋል። ስለዚህ ያልሆነው አግሪካልቸራል ሴክተር ኮንቲኒው ቱ ቢ ዶሚኔትድ ኖ agricultural sector was transformed, changed using different types of inventions. So question መልሳችን የሶስተኛው መልስ ዲ። Question number 4. Which of the following factors favored the start of Industrial Revolution in Britain? Which of the following factors favored the start of the Industrial Revolution in Britain? A.
system of taxation favorable to innovators. B. The engagement of the military in production. C. The natural creative genius of the British people. ጄኒዊን ሳይሆን ጂኒየስ ለማለት ነው። ዲ. Stability and good endowment with natural resources like coal. Our correct answer is going to be D. Stability and good endowment with natural resources like coal. ብሪቲሽ ላይ እንግዲህ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ከየትኛውም አካባቢ ብሪቲሽ ላይ እንዲጀመር ምክንያት ካደረጉት ሪዝኖች ውስጥ አንደኛ ፖለቲካል ስታቢሊቲ ነበራት ብሪቴን። ምንም እንኳን ጦርነት ውስጥ ብትሆንም ግን በራሷ መሬት ላይ ጦርነት እያደረገች አልነበረም። አክቹዋሊ ከ13ቱ አሜሪካ ላይ ካሏት ኮሎኒዎች ጋር ጦርነት እያደረገች ነበር። እንዲሁም ደግሞ ከፈረንሳይ ጋር ዘ7 ይርስ ዋር ማካሄዳለች። ነገር ግን አንዱም ጦርነት በመሬቷ ላይ አልተካሄደም። ስለዚህ ስቴብል ነበረች። ሁለተኛ ጉድ ኢንዶመንት ዊዝ ናቹራል ሪሶርስስ፣ የድንጋይ ከሰል ይሄ ለሶርስ ኦፍ ፓወር ያገለግላል፣ ስቲም ኢንጂን ራን ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ውድ ሊሆን ይችላል፣ ውሃ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁሉ ሪሶርሶች ስለነበሯት ነው ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ብሪቴን ላይ ሊጀመር የቻለው። ስለዚህ ኮሬክት አንሰራችን ዲ ሆነ ማለት ነው። question number 5, which one of the following is correct about the industrial revolution? Which one of the following is correct about the industrial revolution? A. It led to the dominance of the factory system. B. It abolished the use of child labor in production. C. It emerged first in France and spread to England. D. All machines it created were operated by steam power. Which one is the correct answer? So our correct answer is A. It led to the dominance of the factory system. መልሳችን ነው። ቢን ብንወስድ ኢት አቦሊሽ ዘ ዩዝ ኦፍ ቻይልድ ሌበር ኢን ፕሮዳክሽን ይላል። አቦሊሽ አላደረገም። እንዲያውም ቻይልድ ሌበር የተጀመረው በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ጊዜ ነው። ምክንያቱም ህጻናት ብዙ አያስከፍሉም፣ ትንሽ ነው የሚያስከፍሉት። ሲ ብንወስድ ኢት ኢመርጅድ ፈርስት ኢን ፍራንስ ዜን ስፕሪድ ቱ ኢንግላንድ። ኖ ይሄ ቱ ዘ ኦፖዚት ነው። ኢንግላንድ ተጀመረ፣ ከዛ ወደ ሌላ አውሮፓ እና አሜሪካ እንዲሁም ደግሞ ጃፓን ስፕሪድ አደረገ። ዲን ብናይ ደግሞ ዲ ደግሞ ምን ይላል? ኦል ማሽንስ ኢት ክሬትድ ዌር ኦፕሬትድ ባይ ስቲም ፓወር ይላል። ሶ መልሳችን ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። question number 6, which of the following was central in the process of generating power at the early stage of the industrial revolution? Which of the following was central in the process of generating power at the early stage of the industrial revolution? A. Wind. B. Coal. C. Palm oil. D. Petroleum. ኦኬ ስለዚህ early stage ላይ ነው የተባልነው። ሶ early stage ላይ ፓወር ጀነሬት ለማድረግ as a source of power ያገለግል የነበረው that was coal የድንጋይ ከሰል ነበረ። ኦኬ የድንጋይ ከሰል ነው ሲያገለግል የነበረው። ዊንድም ብናይ ይሄ ሜዲቫል ፔሪድ ላይ ለሶርስ ኦፍ ፓወር ሲያገለግል የነበረ ነው። ከዛ በኋላ ፓልም ኦይል ደግሞ ዘይት እኮ ነው፣ ለምግብነት ነው የሚውለው። ፔትሮሊየም ደግሞ በጣም ከዛ በኋላ ቆየት ብሎ የመጣ ሶርስ ኦፍ ፓወር ነው እንጂ early industrial revolution ላይ የነበረ ሶርስ ኦፍ ፓወር አልነበረም። ስለዚህ መልሳችን ቢ ሆነ ማለት ነው። question number 7, what was the most important innovation that made the industrial revolution possible? What was the most important innovation that made the industrial revolution possible? A. The massive production of coal. B. Hydropower. C. Steam power. D. Wind power. Our correct answer is steam power. Yeah, steam power was a major source of power that made the industrial revolution possible or effective. ሃይድሮፓወር ማለት እኮ የውሃ ኃይል ነው። ዊንድ ፓወር ንፋስ፣ ማሲቭ ፕሮዳክሽን ኦፍ ኮል። ሶ መልሳችን ስቲም ፓወር ነው። ስቲም ፓወር
Question number 8. The Industrial Revolution appeared first in Britain because we know that the Industrial Revolution was appeared first in Britain. But what was the reason? ነው ጥያቄው። A. Britain had a large number of coal mines and iron deposits. B. Britain had a strong state that led the industrialization project. B. Britain had a large number of universities graduates in engineering. D. Britain had easy access to cheap slave in Africa. Okay, so መልሳችን ምን ሆነ? A. Our correct answer is A. Cause Britain had a large number of coal mines and also iron deposits. እነዚህ ናቹራል ሪሶርሶች በደንብ ስለነበሯት ነው። ቢን ብንወስድ ብሪቴን ሀድ ስትሮንግ ስቴት ዛት ሌድ ቱ ኢንዱስትሪላይዜሽን ፕሮጀክት። ይሄ አይደለም። ብሪቴን ሀድ ሲ ደግሞ ምን ይላል? ብሪቴን ሀድ ላርጅ ነምበር ኦፍ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌትስ ኢን ኢንጂነሪንግ። ዲ ብሪቴን ሀድ ኢዚ አክሰስ ቱ ቺፕ ስሌቭ ኢን አፍሪካ። ስሌቨሪ ቆሟል፣ ኦልሬዲ አቦሊሽ አድርጋለች። ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው። አሁን ደግሞ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ስናያቸው የነበሩ ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ጋር የተገናኙ ጥያቄዎች ነበሩ። አሁን ደግሞ ወዴት ይወስደናል ጥያቄያችን? ወደ ፍሬንች ሪቮሉሽን በርካታ ጥያቄዎችን እናያለን። ሪቮሉሽኑን ጋር የተያያዙ አንደኛ The National Representative Assembly of France at the beginning of the French Revolution of 1789 was National Representative Assembly ምን ይባላል ነው? ሪቮሉሽኑ ሲጀመር 1789 ላይ A. Absolute monarch. B. The first estate. C. The old regime. D. The estate general. Actually it's like an old parliament ነገር ነው። an old parliament ነገር ነው። ወይም ደግሞ ሶስቱን ኢስቴቶች ወይም ከሶስቱ የፍሬንች ማህበረሰብ ፈርስት ስቴት፣ ሰከንድ ስቴት እና ሰርድ ስቴትን ሪፕሬዘንት የሚያደርጋቸው ጉባኤ ነው። የዚህ ስም መጠሪያ ምንድን ነው? ኢስ ኮልድ ዚ ስቴት ጄኔራል ተብሎ ይጠራል። ስቴት ጄኔራል ከክለርጂ ከኖቢሊቲ እንዲሁም ደግሞ ከኮመን ፒፕል ከእነዚህ ከሶስቱ የተወጣጡ ፓርላማ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ሆነ። ሁለተኛ the final defeat of Napoleon took place at A. The island of Elba in the Mediterranean Sea. B. Waterloo in Belgium. C. St. Helena in the Atlantic. D. The island of Corsica. The correct answer is B. The Battle of Waterloo in Belgium. ከዛ በኋላ ወዴት ይላካል? ወደ ሴንት ሄለና ደሴት ይላክና ናፖሊዮን ቦናፓርቴ ህይወቱ በዚያ ያልፋል። ዘ አይላንድ ኦፍ ኮርሲካ የተወለደበት ቦታ ነው። ዚ አይላንድ ኦፍ ኤልባ ደግሞ ዘ ባትል ኦፍ ኔሽን ላይ ከተሸነፈ በኋላ እዛ የታሰረበት ቦታ ነው። ከአይላንድ ኦፍ ኤልባ ያመልጥና እንደገና ፈረንሳይን ለ100 ቀናት ካስተዳደረ በኋላ እንደገና ባትል ኦፍ ዋተርሉ ይካሄዳል። ከዛ ይሸነፋል ማለት። ስለዚህ መልሳችን ቢ ነው። ዘ ፋይናል ባትል የሚባለው በናፖሊዮን ቦናፓርቴ ታሪክ ዋተርሉ የተሸነፈበት ማለት። Question number 3. One of the following is not true about Napoleon Bonaparte. A. He was born in the island of Corsica. B. He overthrew the Directory and took power in 1799. C. He was a commander-in-chief of the French armies. D. He reserved all the gains of French Revolution. So ትክክለኛ መልሳችን የሚሆነው የትኛው ነው ማለት ነው? D. The correct answer is D. He reserved all the gains of French Revolution. ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ናፖሊዮን did not reserve all the gains of the French Revolution. ለምሳሌ ፖለቲካል ፍሪደምን ሪዘርቭ አላደረገም። ሌላው ደግሞ ፕሬስ ሴንሰርሺፕ ጀምሯል። that means በእነዚህ ምክንያት መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ አራተኛው ጥያቄ እናልፋለን። The immediate cause of the French Revolution was
the immediate cause of the French Revolution was A. The capture of Bastille prison. The capture of Bastille prison. B. The burden of the Third Estate. C. The participation of France in the American War of Independence. D. The rise of the National Assembly. Our correct answer is going to be the capture of Bastille. The capture of Bastille on July 14, 1789. ጁላይ 1789 ባስቲል እስር ቤት ስቶርም ተደረገ በፓሪስ ህዝብ። በዛ የተነሳ የፍሬንች ሪቮሉሽን ተጀመረ ማለት ነው። Okay, question number 5. Which of the following is the chronologically correct order of leadership during the French Revolution of 1789? Which of the following is the chronologically correct order of leadership during the French Revolution of 1789? A. The States General, the National Assembly, the Legislative Assembly, the Convention, finally the Dictator. B. The Directory, the States General, the Legislative Assembly, the Convention, the National Assembly. C. The States General, the Convention, the Legislative Assembly, the Directory, the National Assembly. D. The National Assembly, the States General, the Legislative Assembly, the Directory, the Convention. Okay, ስለዚህ የፍሬንች ሪቮሉሽንን የሚመራው በክሮኖሎጂካል ኦርደር ስናስቀምጠው መጀመሪያ ማስቀመጥ ያለብን የስቴት ጀነራል፣ ከዛ ከስቴት ጀነራል ቀጥሎ የሰርድ ስቴት ማን ይመሰርታል? ናሽናል አሴምብሊ። ከዛ ከናሽናል አሴምብሊ ቀጥሎ ማን ይመሰርታል? ሌጅስሌቲቭ አሴምብሊ። ከዛስ ኮንቬንሽን፣ ከዛ ዳይሬክተሪ፣ ከዛ ሪቮሉሽኑ ያልቅና ናፖሊዮን ወደ ስልጣን ይመጣል ማለት ነው 1799። ስለዚህ በዚህ የተነሳ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ክሮኖሎጂካሊ ስናስቀምጠው ኤ ይሆናል መልሳችን። Question number 6. What was the tennis court oath of the 1789 French National Assembly about? What was the tennis court oath of the 1789 French National Assembly about? A. The overthrow of the monarchy. B. The drafting of a new constitution. C. The freeing of political prisoners. D. The reduction of the size of the military. Okay, እንደምናስታውሰው እንግዲህ ሜይ 5 1789 ከ1614 ጀምሮ የሌጅስሌቲቭ አሰምብሊው ለ175 ዓመታት ተሰብስቦ አያውቅም ነበር። ነገር ግን ሉዊስ 16ኛ የነበረበት ዕዳ በጣም ከፍተኛ ስለነበረ የአሜሪካ ሪቮሉሽን ሲካሄድ ለ13ቱ ብሪቲሽ ኮሎኒዎች ለነጻነት ሲፋለሙ ጦር ድጋፍ ያደርግ ስለነበረ እንዲሁም ደግሞ በጣም ስፔንዲንግ የሆነ ስለነበር ባለቤቱም እሱም በጣም አባካኞች ስለነበሩ ከፍተኛ ዕዳ ውስጥ ተዘፍቆ ነበር። ስለዚህ ይሄን ለማስተካከል ምን ይጠራል? ያው የስቴት ጀነራሉን ለስብሰባ ይጠራል፣ ታክስ ለመሰብሰብ ለማነጋገር ማለት ነው። በዛ የተነሳ ቆጠራ ላይ ወይም ደግሞ ቮቲንግ ላይ ሶስቱ ስቴቶች ሳይስማሙ ይቀራሉ። ፈርስት ስቴት እና ሰከንድ ስቴት አንድ ላይ በመሆን ሰርድ ስቴት ጋር አልስማማ ይላሉ። በዚህ የተነሳ ሰርድ ስቴት ተነጥሎ በመውጣት ምንን ይመሰርታል? ናሽናል አሴምብሊ። ናሽናል አሴምብሊው ደግሞ እንግዲህ ፓርላማ ውስጥ እንዳይሰበሰቡ ስለተከለከሉ ወዴት ይሄዳሉ? ቨርሳይለስ ቤተ መንግስት አቅራቢያ ወደሚገኝ ወደ አንድ ቴኒስ ኮርት ይሄዳሉ። እዛም ቴኒስ ኮርት ኦዝን ቃል ይገባባሉ። በተገባቡት መሰረትም ምን ለማድረግ ነው የወሰኑት? ቱ ፕሪፔር ኮንስቲቱሽን ፎር ፍራንስ። ስለዚህ ለፈረንሳይ ህገ መንግስት ሳንቀርጽ ወይም ደግሞ ሳንጽፍ ከዚህ ስብሰባ አንበተንም ብለው ነው ቃል የተገባቡት። ስለዚህ በዛ መሰረት መልሳችን ምን ሆነ ማለት ነው? the drafting of a new constitution
ድራፍቲንግ ኦፍ ኒው ኮንስቲቱሽን ይሆናል መልሳችን ማለት ነው። Question number 7. Napoleon came to power by A. Destroying the old regime. B. Undertaking the Red Terror. C. Overthrowing the Directory. D. Overthrowing the French Emperor. The correct answer is overthrowing the Directory ነው። ዳይሬክተሪ ወይም ደግሞ በ5 ሰዎች የሚመራውን ገቨርንመንት ኦቨርስሮ በማድረግ ነበር ወደ ስልጣን የመጣው። 1799 ኩዴታ ነው አክቹዋሊ ያካሄደው፣ መፈንቅለ መንግስት በማካሄድ ነው ወደ ስልጣን የመጣው። ጥያቄ ቁጥር 8 What were the 3 famous slogans of the French Revolution? What were the 3 famous slogans of the French Revolution? የፈረንሳይ ሪቮሉሽን ሶስቱ ፌመስ ስሎጋኖቹ ምን ይባላሉ? ኤ Equality, freedom, prosperity. B. Democracy, equality, independence. C. Liberty, equality, and fraternity. D. Bread, freedom, and equality. Our correct answer is, this is very important by the way, በጣም ወሳኝ ነች። Liberty, equality, and fraternity were the famous slogans of the French Revolution. በነገራችን ላይ እነዚህን 3 ስሎጋኖች ያመጣቸው ማን ነው? ማክሲሚሊያን ሮበስፒር ይባላል። ማክሲሚሊያን ሮበስፒር ነበረ እነዚህን ፌመስ ስሎጋኖች ፕሮዲውስ ያደረጋቸው። ጥያቄ ቁጥር 9 What was the importance of the storming of the Bastille during the French Revolution in France? A. It symbolized an attack against feudalism. B. It symbolizes the rise of the bourgeoisie to power. C. It marked the end of the feudal privilege in the country. D. It marked the end of the radical phase of the revolution. So the correct answer is going to be ትክክለኛ መልሳችን የሚሆነው የቱ ነው ማለት ነው? So the correct answer is going to be A. It symbolized an attack against feudalism. ሲምቦላይዝ የሚያደርገው ፊውዳሊዝም ላይ የተደረገውን አታክ ነው። ምክንያቱም የሉዊስ 16ኛ አገዛዝ ታይራኒ እንደነበር፣ ፊውዳል ስርዓት እንደነበረ እሱ ላይ የተደረገ አታክ ሲምቦል ተደርጎ ይወሰዳል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እናልፋለን። ጥያቄ ቁጥር 10 Which of the following is true about the third estate in France during the French Revolution which began in 1789? Which of the following is true about the third estate in France during the French Revolution which began in 1789? Okay. A. It was those people who supported the monarchy. B. Its members were free from paying direct tax. C. It was a collection of underprivileged people. D. It was the smallest section of the French society. Our correct answer is C. It was a collection of underprivileged or unprivileged people. The first state እና the second state privileged people ነበሩ። privileged section of the French society ናቸው። ነገር ግን the third state ፖፑሌሽናቸው 97% of the French population ይይዛል። but they were unprivileged and they paid huge tax. They had small amount of land ምናምን ነገር። Question number 11 Which of the following was given by Napoleon as a reason for his European wars? Okay, which of the following was given by Napoleon as a reason for his European wars? A. Exploiting the European countries. B. Destroying the Russian dominance in Europe. C. Spreading the ideas of the French Revolution. D. Uniting the people of Europe. Our correct answer is ምን ይላል ናፖሊዮን ቦናፓርቴ? ስፕሪዲንግ ዘ አይዲያስ ኦፍ ዘ ፍሬንች ሪቮሉሽን ነው አላማ የአውሮፓ ላይ ጦርነት ማካሄደው የፈረንሳይን ሪቮሉሽን አይዲያዎች ስፕሪድ ለማድረግ ነው። ለምሳሌ ሊበሪቲ፣ ፍራተርኒቲ፣ ኢኳሊቲ እነዚህን ስፕሪድ ማድረግ ነው ይለናል። Question number 12 Napoleon's failure to defeat Britain can be linked to A. The strong capacity of Royal Navy. B. The large size of the British Army. C.
British use of better cannons and muskets. D. The efficient organization of the British Army. The correct answer is the strong capacity of the Royal Navy. ብሪቲሽ ሮያል ኔቪ በጣም ስትሮንግ ካፓሲቲ ያለው እንደገና ደግሞ ብሪቲሽ እንደምናውቃት አይላንድ ነች አይደለ? በውሃ የተከበበች ነች። ስለዚህ አታክ ለማድረግ ከባድ ነው የሚሆነው። ራሷ ደግሞ የተሻለ ኔቪ ነበራት። በዛ የተነሳ ማሸነፍ አልቻለም፣ ፌል አደረገ ማለት ነው። Question number 13. The Directory with Napoleon as its first consul in effect was a government that looked like a military dictatorship, B. parliamentary democracy, C. constitutional monarchy, D. developmental state. The correct answer is a military dictatorship. A military dictatorship. A. Question number 14. Why did Louis XVI convene the States General in 1788? Why did Louis XVI convene the States General in 1788? A. To design strategies on how to deal with the British invasion of France. B. To discuss the issues of voting new taxes for the government. C. To discuss reforms on the land tenure and peasant conditions. D. To develop mechanism to address the bad harvest of 1789. The correct answer is ናፖሊዮን ቦናፓርቲ 1788 ላይ ስቴት ጀነራሉን ለስብሰባ የጠራበት ምክንያት ቢ ነው። ቱ ዲስከስ ዘ ኢሹስ ኦፍ ቮቲንግ ኒው ታክስስ ፎር ዲ ገቨርንመንት ነው። አዲስ የግብር አከፋፈል ስርዓት ላይ ያው እንዲመርጡ ቮት ድምፅ እንዲሰጡ ለማድረግ ነበረ። ነገር ግን ፌል አድርጓል። Question number 15. What forced Louis XVI to call the States General in 1789? What forced Louis XVI to call the States General in 1789? A. Widespread rural rebellion that France experienced at the time. B. Threat of an invasion by European coalition army. C. Financial crisis that the monarchy faced at the time. D. Disturbance created by Frenchmen who took part in the American War of Independence. The correct answer is financial crisis that the monarchy faced at the time. ምክንያቱም ናፖሊዮን ቦናፓርቴ ባንክራፕሲ ውስጥ ገብቶ ነበር። የአሜሪካን ዋር ኦፍ ኢንዲፔንደንስን በጦር በወታደር በምን ይደግፍ ነበር። እንዲሁም ደግሞ በጣም ኃይለኛ ስፔንደር ነው። ገንዘብ ለቨርሳይለስ ቤተ መንግስት ላይ ብዙ ገንዘብ ያወጣል፣ ፓርቲ ያበዛል። ሚስቱም ሜሪ አንቶይኔት እንዲሁ በጣም ስፔንደር ነች። በዚህ የተነሳ ገንዘብ አስፈልገው፣ ስለዚህ ፓርላማውን ለስብሰባ ጠራ ማለት ነው። Question number 16. In which of the following aspects of French and European life did Napoleon influence as model mark? As model mark. A. Bureaucratic system. B. Legal system. C. Educational system. D. Election system. እንግዲህ ናፖሊዮን ቦናፓርቲ አውሮፓን በጣም ኢንፍሉዌንስ ያደረገው በምኑ ነው? ዛት ኢዝ ሂዝ ሌጋል ሲስተም። ናፖሊዮንስ ኮድ ኦፍ ሎ ይባላል። ናፖሊዮንስ ኮድ ኦፍ ሎ ሌጋል ሲስተም በህግ በጣም ኢንፍሉዌንስ አድርጓል። ስለዚህ ይሄ ነው መልሳችን። 17ኛ which one of the following measures led to the outbreak of the rebellions by the 13 British colonies of North America? አሁን ደግሞ የምናገኛቸው ጥያቄዎች በአብዛኛው ሚክስድ የሆኑ ሚስላኔንስ የሆኑ ጥያቄዎች እናያለን፣ የተቀላቀሉ ማለት ነው። ከዩኒት ላይን ላይ ግሬድ 11 ዩኒት 9 ከተለያዩ ፓርት የመጡ ጥያቄዎች እናያለን። ሶ 17ኛ ምን ይላል? which one of the following measures led to the outbreak of the rebellions by the British colonies of North America? A. the Boston Tea Party. B. the Declaration of Independence. B. the Stamp Act. እዚህ ጋር ባሉበት እናያቸው። ኤኒዌይስ A. the Boston Tea Party. C. the Declaration of Independence. B. the Stamp Act. D. the Bill of Taxes. ኦኬ እንግዲህ ትክክለኛ መልሳችን የሚሆነው 13 የብሪቲሽ ኮሎኒዎች ወደ ሪቢሊየን እንዲያደርጉ ያስገባቸው ዘ ስታምፕ አክት ነው።
ስታምፕ አክት ነው። ምክንያቱም ስታምፕ አክት ማለት ጦርነቱን ስታካሄድ እንግዲህ ዘ7 ይርስ ዋር ስታካሄድ ብሪቴን ማን አሸናፊ ሆነ? 13 ኮሎኒዎቹ እና ብሪቲሽ ፍራንስን አሸነፉ በ7 ይርስ ዋር። ነገር ግን ጦርነቱ ሲጠናቀቅ ብሪቲሽ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ስፔንድ አድርጋ ነበር እዛ ጦርነት ላይ እና 13 ኮሎኒዎቿ ከዚህ ጦርነት ተጠቃሚ ስለሆኑ እነዚህን ገንዘብ ዕዳ ውስጥ ሁሉ ገብታ ነበር። ይህን ዕዳ ለመክፈል ይረዱኛል ብላ አስባ ነበር። በዚህ የተነሳ በዚህ ካልኩሌሽን በመነሳት ታክሶችን መጣል ጀመረች። ከፍተኛ ሄቪ ታክሴሽን መጣል ጀመረች። ከታክሶች ውስጥ አንዱ ዘስታምፕ አክት ይባላል። ዘስታምፕ አክት ማለት ለምሳሌ ኒውስ ፔፐር ሲገዙ፣ ሌሎች ሌጋል የሆኑ አግሪመንቶችን ሲፈራረሙ ምናምን ነገር ስታምፕ ያስደርጋሉ። ለስታምፑ ደግሞ ታክስ መክፈል ነው። ስለዚህ ይህን ስታደርግ ሪቤሊየን ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ሆነ ማለት ነው። እሺ ስታምፕ አክት የሚለው ሆነ ማለት ነው። 18ኛ what was the most important achievement of the Duke of Wellington at the Battle of Waterloo? What was the most important achievement of the Duke of Wellington at the Battle of Waterloo? A. Signed a peace treaty with Belgium. B. Negotiated peace treaty with Russia. C. Restored Napoleon to power in France. D. Dealt with the final blow of Napoleon's army. The correct answer is D. እንግዲህ he dealt with the final blow of Napoleon's army. የናፖሊዮን ጦር የመጨረሻ ሽንፈት ሆነ ማለት ነው። Question number 19. Which of the following is correct about the Communist Manifesto? Which one of the following is correct about the Communist Manifesto? A. It believed in the dictatorship of the bourgeoisie. B. It supported the establishment of Ethiopia socialism. C. It argued that history is a struggle among classes. D. It was jointly produced by Karl Marx and Vladimir Ilyich Lenin. Our correct answer is it argues that history is a struggle among classes. በሁለት ክላሶች መካከል ሁሌ ስትራግል አለ ነው። that means the bourgeoisie and the proletariat, the working class and the capitalist. Question number 20. The principal author of the American Declaration of Independence was A. Thomas Paine, B. George Washington, C. Thomas Jefferson, D. Samuel Adams. The correct answer is Thomas Jefferson was a person who wrote the Declaration of Independence. Declaration of Independence የጻፈው ቶማስ ጄፈርሰን። ጆርጅ ዋሽንግተን የኮንቲኔንታል አርሚ he was elected as the continental army. He was the leader of continental army ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ ደግሞ the first American president ሆኖ ይመረጣል ማለት ነው መልሳችን። ስለዚህ ቶማስ ጄፈርሰን ነበር ዲክላሬሽን ኦፍ ኢንዲፔንደንስን ድራፍት ያደረገው የሚያረቀቀው የጻፈው። አንደኛ what was the so-called Boston Tea Party? ቦስተን ቲ ፓርቲ ምንድን ነበር ቦስተን ቲ ፓርቲ? A. A political party organized by tea producers. B. A meeting of Boston's tea exporters to protect British rule. C. A political gathering of American colonists at which tea was served. D. The dumping of tea in the harbor to protest the imposition of import tax on tea. The correct answer is D ነው። ምክንያቱም ብሪቲሽ ቲ አክት ወይም ደግሞ የሻይ ቅጠል ህግን ወይም የሻይ ህግን 13 ኮሎኒዎቿ ላይ ትጭናለች። that means የብሪቲሽ ኢስት ኢንዲያን ካምፓኒ በጣም ያከማቸውና ያመረተው የሻይ ቅጠል ምርት ስለነበረው እሱን ሻይ ቅጠል 13 ኮሎኒዎቿ ላይ እንደገፍ እንዲሸጥ በርካሽ ዋጋ እንዲሸጥ ታደርጋለች። ሌሎቹ የ13 ኮሎኒዎች ግን ሻይን ኢምፖርት በሚያደርጉበት ጊዜ ሄቪ ታክስ እንዲከፍሉ ታስገድድ ጀመር። ስለዚህ በዚህ የተነሳ የብሪቲሽ ሻይ ቅጠል የጫኑ መርከቦች ቦስተን የሚባለው ሃርበር ወይም ደግሞ ወደብ ላይ ቆመው ነበረ። በዛ ሰዓት ከኮሎኒስቶች ውስጥ የተወሰኑ ሰዎች እንግዲህ እዛ መርከቦች ላይ ተጭነው የነበሩትን ሻይ ቅጠሎች ቦስተን ሃርበር ላይ ወይም ደግሞ ውሃው ላይ ዳምፕ ያደርጉታል። it is called the Boston Tea Party ተብሎ ይጠራል ማለት ነው።
Question number 22. No taxation without representation was the slogan of No taxation without representation was the slogan of A. Amerindians. C. The British bourgeoisie. B. The British Parliament. D. The Americans in Britain's 13 American colonies. The correct answer is D. No. The Americans in Britain's 13 American colonies. የብሪቲሽ 13ቱ አሜሪካ ላይ የሚገኙ ኮሎኒዎች ስሎጋን ነው። ስሎጋኑ ምንድን ነው? እኛ በእንግሊዝ ፓርላሜንት ውስጥ ስለማንወከል ለእንግሊዝ መንግስት ታክስ አንከፍልም። ምክንያቱም እኛን የሚወክል በእንግሊዝ ፓርላማ ውስጥ የሚወክለን ሰው የለም። ስለዚህ የእንግሊዝ ፓርላማ እኛን ግብር ክፈሉ የሚል ህግ ሊያወጣና ሊጠይቀን አይገባም ነው ያሉት። ለምሳሌ ስታምፕ አክት፣ ቲ አክት የሚውሉ ህጎች ከዛም በኋላም በርካታ ህጎች ሲወጡባቸውና ግብር እንዲከፍሉ ሲገደዱ ኖ ታክሴሽን ዊዛውት ሪፕሬዘንቴሽን አሉ ማለት ነው። 23ኛ the final defeat of Napoleon took place at A. the island of Elba in the Mediterranean Sea. B. St. Helena in the Atlantic. C. Waterloo in Belgium. D. the island of Corsica. The correct answer is the Battle of Waterloo in Belgium. Waterloo ላይ ነበር መጨረሻው የተሸነፈው ናፖሊዮን። 24ኛ The seizure of the Bastille on July 14, 1789 was important because it A. It gave the revolutionaries a strong base. B. Placed the royal family under the power of the revolutionaries. C. It released thousands of prisoners who joined the revolutionary army. D. It represented a successful attack on a symbol of the tyranny of the old regime. The correct answer is D. Because ይሄ ባስቲል የሚባለው እስር ቤት ሲምቦል ኦፍ ታይራኒ ኦፍ ዘ ኦልድ ሪጅም የጥንቱ አገዛዝ የጭቆና ሲምቦል ተደርጎ ይወሰድ ስለነበር ነው። Question number 25. Which of the following is true about the American War of Independence? A. Black Americans played no role at all. B. It was triggered by conflict over slavery. C. The colonists enjoyed the support of European enemies of Britain. D. It was fought only between the British Army and the colonists of European origin. The correct answer is C. አይደለ? Correct answer is C. The colonists enjoyed the support of European enemies of Britain. ለምሳሌ ፍራንስ ደግፋቸዋለች። Question number 26. Where did the third estate make an oath not to dissolve until France get a constitution? እንግዲህ third estate ወይም ደግሞ ናሽናል አሴምብሊው ለፈረንሳይ ህገ መንግስት እስከምናጸድቅ ድረስ ስብሰባችን አንበትንም ብለው የተሰበሰቡበት ቦታ የት ነው የሚለን that is the tennis court oath ይባላል። 27. The controlling body of the reign of terror from 1793 up to 1794 was ምን ተብሎ ይጠራል? A. The National Guard. B. The Jacobins. C. The Committee of Public Safety. D. The Estate General. እንግዲህ ሬን ኦፍ ቴረርን ከ1793 ከ1794 የሚያስተዳድር የነበረው the Committee of Public Safety ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። 28. The treaty that turned France back to its pre-1790 borders. ፈረንሳይን 1790 በፊት ወደ ነበረው የድንበሮች ወይም ደግሞ ግዛቶቿ የመለሳት ኮንግረስ ወይም ስብሰባ የትኛው ነው ወይም ስምምነት የትኛው ነው? A. The Congress of Vienna. B. The Congress of Paris. C. Versailles. D. The Treaty of Rome. The correct answer is the Congress of Vienna ነው። እንግዲህ ናፖሊዮን ቦናፓርቴ ዘ ባትል ኦፍ ዋተርሉ ላይ ከተሸነፈ በኋላ እንግዲህ እንደምናስታውሰው አውሮፓን አብዛኛውን የአውሮፓን ፓርት ኮንትሮል ማድረግ ችሎ ነበር ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን በማድረግ ናፖሊዮን ቦናፓርቴ። ያው ከተሸነፈ በኋላ ግን ኮንግረስ ኦፍ ቪየና ላይ the great powers the four great powers ተሰባሰቡ። ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረጉት? እነሱ ያው ዋናዎቹን ጠቀስኩ እንጂ ሌሎች በርካታ የአውሮፓ ሀገሮች ሪፕሬዘንት ተደርጓል እዚህ ኮንግረስ ኦፍ ቪየና ላይ። ዋነኛው ዓላማው ምንድነው?
ፈረንሳይ ከአብዮቱ ከናፖሊዮን ከመምጣቱ በፊት ወደ ነበራት ቴሪቶሪ መመለስ ነው። ከዛ በኋላ አውሮፓ ላይ ሎንግ ላስቲንግ ፒስ መፍጠር ነው። አክቹዋሊ ግን እዚህ ጋር የተጠየቅነው ከ1790 በፊት ወደ ነበራት ቴሪቶሪ ፈረንሳይን የመለሳት ኮንግረስ ወይም ደግሞ ስብሰባ የትኛው ነው? ኮንግረስ ኦፍ ቬና ይባላል። Question number 29. Which one of the following is a consequence of the American War of Independence? Which one of the following is a consequence of the American War of Independence? A. It turned America from an agrarian to an industrial nation. B. It encouraged national liberation movement in Latin America. C. It increased the popularity of constitutional monarchy as political model. D. It contributed to the economic decline of England. The correct answer is it encouraged national liberation movements in Latin America and ሌሎችም ሀገሮች ላይ ላቲን አሜሪካ ላይ ፖፑሌሽን ሊበሬሽን ሙቭመንት እንዲቀጣጠል አድርጓል። እንዲሁም ደግሞ ፍራንስ ላይ እንዲቀጣጠል ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። Question number 30. Which of the following facts favored the start of the industrial revolution in Britain? A. Natural creative genius of the British people. B. The engagement of military in production. D. Stability and good endowment with natural resources like coal. D. System of taxation favorable to innovation. The correct answer is C. እንግዲህ እንግሊዝ ውስጥ የተሻለ መረጋጋት እንዲሁም ደግሞ ጥሩ ናቹራል ሪሶርስ እንደ ኮል ወይም እንደ ድንጋይ ከሰል አይነት የመሳሰሉት ናቹራል ሪሶርስስ መኖራቸው ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ብሪቲሽ ውስጥ እንዲጀመር ምክንያት ሆኗል። ኦኬ ጥያቄዎቻችን እንግዲህ ከሞላ ጎደል እነዚህን ይመስሉ ነበረ። አይ ሆፕ እነዚህ ጥያቄዎች እንደተደሰታችሁ እንዳተረፋችሁ አልጠራጠርም። መልካም ጊዜ። ባይ